Diyan ka muna saglit. Sige na nga. Go! Wow! Oh. Mi! Andun. Yes! Kanya yun. Ay, madun yun na pa-slide din yung LTE line. Wow! Lagi. Help! Sige, help kita. Help! Sige, akyat ka, akyat. Oh. Dahan-dahan lang ha. Sige. Huwag ka matakot. Dito lang ako. Oh. Tahimik ata eh, no? Ano? Saka kung di mo siya kakausapin, mas gusto niya pa din kakausapin. May kunin mo yung ano. Sabi ko nga dito, sana mapadpad ate mo dito dahil ano. Doon lang ata sila kanina. Nagutom si Totoy. Sana nga bibilin ko dyan yung pilay para walang buto. Mami, come. Oh, Spider-Man, oh. Ayun, Spider-Man. Hi! Okay, high five. Wow! High five! Let's take selfie. 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 Let's take selfie. Wait lang po. Oh, wait lang. Selfie tayo ha. Wait lang po. Sino siya? Idol niya. Spider-Man. Wow! Spider-Man, Jairus, oh. Oh, real Spider-Man. Hindi siya makapaniwala eh. May hindi siya makapaniwala. Spider-Man, tayo ka dyan. Dali tayo. Mag-high five ko ng Spider-Man. Wow! Very good ah. Oh. Oh, picture. Oh, hi. Wow! Binuhat ka ni Spider-Man. High five. Wow! Very good. Thank you. Nakita mo na naman. Nakita mo na naman si Spider-Man. High five. Bye-bye. Bye-bye ka na. Bye-bye. Hello. Yan. Vlogger ako ah. Hinalo mo lang? Ang sarap. Mainit, baliw. Sarap baliw. Tangik. Wala pa pala. Sarap. Pwede ba yun? Sarap, promise. O, tikman natin. Hindi na maubos yun. Napakadami niyan. Jairus, tikman mo yun. Ang sarap. Wow, pogi, oh. Stop. Yay. Stop. Yay. Jairus. Spider-Man. Hey. Spider-Man. Spider-Man daw siya. Spider-Man. Hey. Me. Pero
Nawala naman. Pag-direct mo lang.